Қаратоғ яке аз нуқтаҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон аст. дар гузашта дар Бухорои шарқӣ бо номи кони касабаҳо маъруфу шӯҳратёр буд. миёни кони касабаҳо бофандагӣ афзалияти зиёде дошт. ин касб ибтидои асри 19 ва аввали асри 20 рушд ёфта тараққӣ кардааст. бофандагони Қаратоғ бо истеҳсоли матоъи пахтаву абрешимӣ ва ним абрешимӣ шӯҳратёр буданд. хусусан алочаи қаратоғӣ шӯҳрати бештаре дошт. Алочабофӣ ин заҳмати бисёр зӯр дорад, ки кораш мушкил. Барои ҳар хел одам ина карда наметавонад. Мисол мо ҳозир об ҷӯшон созем барои пухтани сахт шудани ҳамин риштии пахтагӣ. вай сахт шавад чи матоаш ба қувват мебиёд. барои ҳамин ҳозир алов карда дегба ҷӯшонда истодаем. обаш ҷӯшад, ҳозир баъди қаловат мепазорем. ҳамин риштаи пахтагӣ мо ина ҳозир тайёр кардем барои ҷӯшонидан. меҷӯшонем, мепазем. ина аз куҷо дастрас мекунем? ин риштора ин риштаҳо дар бозор ҳаст, махсус дар бозор мефурӯшад, мехарем. матои алоча матои ресмонӣ ва нимабрешимист ва аз риштаи пахта бофта мешавад. усулан қабл аз бофтани алоча риштаи пахтаро меҷӯшонанд, то ин ки ришта ҳангоми бофтани мато дар дастгоҳ мустаҳкам гардад. матои алоча бо тарзу шакли гуногун бофта мешавад ва бо намудҳои сурхалоча, сиёҳалоча маъмуланд. алоча матоест рахдори рангоранг, дорои нақшу нигори мураккаб ва реза. таркиби нақши алоча аз рахҳои рангорангаи кабуду сабз, сурху зард иборат аст. алоча матои хушсифату зебост, аммо барои бофтанаш заҳмати зиёд дар кор аст. устои алочабоф Саид Мурод Равиев аз зумраи он афроди ҳунармандест, ки тӯли солҳои зиёд ба касби алочабофӣ машғул аст. алҳол Саид Мурод Равиев чунин навъи алочае мебофад, ки сиёҳу сафед ном дорад ва ҳамагӣ бо ду ранг бофта мешавад. аммо то бофта шуданаш кор ҳанӯз зиёд аст. маъмулан баъди пухта шудани ришта бо оби ҷӯшида ранги сиёҳ меомезанд. то маҳлул шудани ранг дар об рангро кофтан лозим меояд, то ки дар торҳои ришта начаспад. ҳангоми ҷӯшидани рангоб дар он каме намак ё ин ки сирка омехта мекунанд, то ки ранги матои бофташуда дар вақти шустан наравад.
ана ин таҷҳизот дастгоҳи риштагузаронӣ мебошад. он аз ду дастгоҳ иборат аст. якеро чарх ва дигарашро парино мебаранд. бо ин дастгоҳҳо риштаҳои ҷӯшида ва рангзадаро найча намуда барои омезиши дастгоҳи алочабофӣ таҳия мекунад. асбоби номаш чарх. дар чарх мана дука мегузаронем. ин дуки майдаю, ин дуки калон. ина номаш тутапеҷу, ина номаш дук. ино ҳаме арабӣ китоб. از دور قدیم الایام خلق همین قراتوق کمش به 500-600 خورجگی باید میکرد. همین علچه میگفتن. دکان داشت. نه همین یک قسمی همین علچبافی یک دکان 10-12 کس میخوروند. همین یک اویله اگر 10 کس میشد یک دکان داشت 10 کس به حضور میخوروند. رشته سفید رنگ کردیم، سیاه شد، قاق کردیم، بنا با 3 زغوطه زدیم. بنا بوده اکنون اسموه تیار میکنیم احمی. برای متاع تیار کردن نسخه‌ش میچینیم. مثال 10 تا سیاه میره، 10 تا سفید. برای همین بعد بود گرفته نسخه همین علچه سیاه و سفید تیار میکنیم. اینه با این استفاده میگذارونیم. اما این فیست. در وقتی بافتن یکم من این موکو اینه بسیار چرناق میگیم، ما اون موکو میگیم. موکو برای گذراندنی همین رشتی همین مقطعی پسته همین موکو میگیم برای این موکو این تیغ برای همین رشته مثال من 5 تیغ میکنیم، 10 تیغ میکنیم، همیشه من همین تیغ حساب کرده از تیغ میگذارم. این تیغ همین این قاضه این برای که همین هموار میکردگی همین متاح
نه این تیغ این شانه برای همین نخواه برای تقسیم کردن شد. پنج تیغه کنیم اگر من مسقاش من خیلی میشه 10 تیغ کنیم باز کلانتر میشه. اینو همش 5 تاگی گذرانده. هر یک تیغ همین هر یک شانه با 3 نخه گذرانده. شانه رزمیر داره. شانه هست 9 هست. انا 10 هست. 12 هست. انا تو 18 هست. 18 و 12 اوسنش خود آدرس میشه. این حجم پهنش 30 سانتیمتر. درازش چند قدر که درازش این اکن درازش اگر 10 متر اگر دراز کنیم بوتن به اینجا با آدم زیر میبرده مثلا یکی 10 متر بوته من قسم میشه آدم نمیگنجه. اما برای همین 6 متر. این گوله همین نخه من هر یک نخه یک گوله میگذاریم. من این یک تانه گوله دیدید نه گوله بو دیماش بو ایناش بو انا یک تا پیش یک تا خپو یک تا پیش یک تا خپو هم به کسی میگذاریم. انا هر یک تیغ با یک تاگی ده یک تاگی نی انا یک تیغ با 3 تاگی میذارم. روزا ترزاده قلطا میبیام که یک دکان خونی یک آشناشون میدارم که زنش در پیش چرخ شیشته زغوطه کرسه است و خودی مسافید دکان با کار بابسه است. بعد زنش بدیده وای میکنه شیر میماند مسافید. دیلک هم در تاب شد از چخچخی با پندگی با زنش میگه چشمه کم پر آب شد ارشتای کنه گرفته دیگه شانه کافیه کرده شیر میخونن که میزور ترزاده ادب میدارم نه آب گوش کرده میستن کنی همه چی میخونن بعد همون شیره میزور کم کم وای کرده خوش کرده هم شیر بروره گفت ده همه شیر هست. муваффақияти олии буфандагони қаратоғро гулкории матоъҳои абришимӣ ки бо усули абрбандӣ омода мегардид ташкил медод.
основа тайёр шуд. Баъди основа тайёр шудан худаш мана ин чӯбаку килк мегӯям. Ба ҳамин теғ гузаронда, ба гула гузаронда, баъд аз гула бардоштан, баъд мана ба теғ мегузаронем. این تیغ و شانه این تیغ سرپا مونده شانه با که گذراندیم گلکوی عطایی گذاشت این 3 نخ با هر یک تیغ نه متای ما و 6 متر برابر شد این اگر مول بافیم اگر برآوردنش قین میشه آدم عذاب میشه 6 متر میکنیم یه براره میگیریم یه غلطت باید بمید korkusunu buraya. устои Алочабоф Саидмурод Рабиев аз синни 10 солагӣ ба ин ҳунар даст дорад ва ҳоло дар синни 78 расида бошад ҳам ҳунари хешро сайқал дода истодааст. метавонам ки ин мато мардум байд мекунам. Елаки тани ма ҳамин аст.